আপনি বলছেন আমরা আশেকে রাসূল। একদম আমার দিকে তাকান, খুব মূল্যবান কথা। এই 3 নম্বর শ্রেণীর যারা বদ হানাফি, যারা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে, তাদের প্রত্যেকের মুখে শুনতে পাবেন আমরা আশিকে রাসূল বলে না। রাসূল, আপনি আশিকে রাসূল নন, আপনি আশিকে শয়তান। আপনি আশিকে শয়তান। আব্দুল করিম ভাই, আশিকে শয়তান মানে বুঝতে পারলাম না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখনকার কিছু কিছু নামধারী আহলে হাদিস নামক মুসলমান বেরিয়েছে, যারা হানাফিদেরকে শয়তানের আশিক বলছে। কেননা নবীজির আগমনের দিন হানাফিরা জুলুস এবং ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে, তার জন্য হানাফিরা শয়তানের আশিক। আমরা তো জানি নবীজির আগমনের দিন শয়তানরা কাঁদছিল, আর যারা আশিকে রাসূল ছিল তারা কি করছিল, আনন্দ উল্লাস করছিল, তাই তো। पढ़ता हूँ, एक आयत में पढ़ता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। 11वें पारे में ये आयत गुजर चुकी है, मैं तर्जुमा बताता हूँ और किसकी तरफ इशारा है आप खुद समझ लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया। ऐ महबूब, आप फरमा दें, आयत का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, आप फरमा दें कि जब अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, लोगों को अल्लाह का फजल मिले या अल्लाह की रहमत आए तो खूब खुशियां मनाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया, जब अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल जाए तो खूब खुशियां मनाए। सुन्नी हो, समझ गए? कुरान की आयत कह रही है जब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत आ जाए तो। अब हर एक को बात पता है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत इस रूए जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को आई। तो अब जो हमारी खुशियां मनाने का तरीका है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं?